हेलो फ्रेंड्स, मोर यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। चलतु गोटे छोट सत कथाटी आपण को आज कहवाई जाऊँगी। सब लोकंर मन में गोटे द्वंद्व थाए जे मोर पुओटे दरकार, झीटे हेले मोर पुओटे दरकार, पुओटे हेले मोर वंश रक्षा कर वृद्धावस्था बापा माँ को पचार। किंतु आजिकल कलिजुगर पुओ मैंने बापा माँ कौन बाहा हो सारा पर शाशु शशुर ही बापा माँ, निज बापा माँ को से गोड़े साइड कर दे शाशु शशुर को कथा स्त्री कथार से उठ बसुए। काली सकाळु मु नित्यकर्म सारी दुकान पाखे बसी थाए। जड़े वयस्क 85 वर्ष टोपीटे लगे जड़े मौसा आसी ना खगेश्वर मौसा से आसी मत पचारे बापा ये कौटी घर खाली अच्छी कि मुझे मौसा आप बसतु कथा हाथ टिके थर थाए बसिले मो पाखे बोली मौसा आपणकर पिला छुआ केतोटी ना बापा मोर 5टी पुओ 5टी पुओ 2 जन चली जाइछंती। कहली केमती ना जड़े 22-23 वर्षर एक्सीडेंट रे आ गोटे 12 वर्षर पुओटी। मुझे आर 3 पुओ आपण पाखे पुओ बो रोचंती टिके बसिक मो मुँह को नेले कहले बाबा पुरी रे मोर समुदी घर सेठू 2 भौणी की मु 2 बोहू करछि। सेठू मो मन कहीं केमती कौन लगे मो सांगे सांगे तांको क्वेश्चन पाल्टा जवाब देली जे मौसा आपणकर 2 पुओ तो गोटे जगह नथिबे। से मत टे मुँह को नहीं पचारे बाबा तुम्हें केमी जान मुझे कहली मौसा कारण मुझे जानी 100 पुओ गोटे जगह रही किंतु गोटे माँ पेटर जोड़े झी केबे भी गोटे जगह रही। सेठू मौसा कहले बापा सत कथा नाती मैंने मोर बड़ हो चाकरी बाकरी कले पुओ मोर आज बड़ लोक हो ये वृद्धा अवस्था बापाटा को किए पचार। मु कहली बोहू ना पुओ तो मोर जी सी कथबार्ता करते कि किसी ना नाती मैंने पाखक आसती बहुत दूर कथा। मु कहली ए रोचंती क्या पाखे ना बापा सान पुओ पाखे सान पुओ बहु मोर भल सान बहुटी आपोलो रे चाकरी कर पुओटी गोटे प्राइवेट कंपानी जॉब कर। आपण ना मु थी ओईओटी रे मुझे आज्ञा सेठू सी कहले बापा कहले तो बहुत कथा राति बहीज कौन आपण को कहबी। सेठू मुझे कहली मौसा सकाळु कौन खाई ना नाई बापा कहले आम टे खाइबे चा टे करदेवी नाई बापा मु चा खाऊनी। कहली लेंबू पानी ना नाई ना बापा पैसा नियंतु मत गोटे चॉकलेट दिंतु। मुझे जो दुकान रू 2टा चॉकलेट नहीं कि आसली ना खट्टा मीठा चॉकलेट मत पल्स चॉकलेट 2टी आनी जो देली पैसा देली कहली नाई मौसा आप रखते ना बापा दुकान कहली नाई मौसा सबू जिनस को दुकान सबू जिनस को व्यवसाय भितर पूरेला हेनी मनीष तो बोली किसी जिनस मनीष पाखे रहा निहाती दरकार। सेठू मौसा आरंभ कले बड़ पुओ दिने बाबा छुआ बेले ताकू किए नहीं जाइथिला ऑफिस रु आसी पेट को खाइनी 3 दिन ताकू खोजी 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 मु पागला कुकुर बेले बुलुए कौन करी कुआडे गला कौन है एमती हो कहले मत जड़े कहले अमुक लोक तमें ता पाख जाओ सी कहीदेव दिग निर्णय करके कौ दिगरे तुम पुओ अच्छी। कहले बापा मु खोजी खोजी गला बेलू राति 1:30 जो से लोक को मु गेट खड़खड़ कली से लोक कहला किए तुम चोर ना टस्कर ना किए से ना नाई आज्ञा मु चोर नुह आपड़ जमी गोटे भद्र लोक मुझे सेमती भद्र लोक मो पुओ 3 दिन है कड़े हजि जाकू खोजी खोजी मुझे आसी आप ना देखो आप काली सकाଳେ आसबे एबे किसी हो पारनी सकाळ हेले जा कथा कुकुर आज खला ना ना आपन को झुणी खाई था कुकुर आज बंधा होती आपन को बेला भल से कथा शुणी से चली आसिले आसिकी ता परदिन सकाळु बापूजी नगर रू
ବୁଲୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ କିଏ ଡାକିକି କହିଲେ, ମଉସା ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଦକ୍ଷିଣ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି। ସେଠୁ ମଉସା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କର ଆସିଲା, ସିଧା ଗଲେ ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ବରମୁଣ୍ଡା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଭିତରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କହିଲେ, ବାପା ଟିକେ ଖୋଲ ମୋ ଭିତରୁ। ନା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ, ଏ ଭିତରକୁ ଆସିବେ? ମଉସା ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୋର ଯବାନ ଅବସ୍ଥା, ବୟସ ଅଛି, ଗେଟ୍ ଚଢ଼ିକି ମୁଁ ସେପଟକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲି। ସିକ୍ୟୁରିଟି କହିଲା, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ପଳାଉଛନ୍ତି? ନା ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା, ମୋ ପୁଅ 3 ଦିନ ହେଲା ମୋର ହଜିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ମୋତେ ଜଣେ ବାବୁ କହିଲେ। ସତକୁ ସତ ସେ ଗଲାବେଳକୁ 5 ଜଣ ପିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣକା ସେ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଇ ଦିଅ। ସେଠି ତାଙ୍କ ବାପା ଦୁନିଆ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେଇ ପିଲା ଆଜି ବଡ଼ ହେଇ ସଂସାର କରି ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କଲେଣି। ଟଙ୍କା 100 ନାହିଁ ବାପାକୁ ଫଳ ଟିକେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି, ବାବାରେ ଫଳ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ କି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁନି, ତମେ ପେନସନ୍ ପାଉଛ, ତମେ କ'ଣ କିଣିକି ଖାଇପାରୁନ ମୋ ପାଖରେ? ସେଠୁ ମଉସା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥାନ୍ତି। ବୟସ 85 ବର୍ଷ। କହିଲେ, ବାବା ଅନ୍ଧାରୁଆରେ 100 ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ଗୋଟେ ବି କିଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଘର କରିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, କେଉଁଠୁ ଆଣିବି? ସାନ ପୁଅଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି, ବୋହୂଟି ଆପଲ, ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଘର ଚଳୁଛି। ଘର ଭଡ଼ା ମୋତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନାତି ନାତିଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ବୟସ ବି ହେଲାଣି, ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଯେ ଘର କରିବି? ସାନ ପୁଅ ବୋହୂ ଦିଟା ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଆସୁଛି, ନହେଲେ ମୋତେ ପଚାରେ କିଏ, ମୋ କଥା ଶୁଣେ କିଏ? ବୟସ ତ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ବସିକି ଟିକେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ବାବା, ତୁମେ ଆଜି ମୋତେ ପାଖରେ ବସେଇକି ଟିକେ ପଚାରିଲ ବୋଲି ମନଟା ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ଯଦି ବି ମଉସାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଖଗେଶ୍ୱର ମଉସା, ତାଙ୍କ ସମୁଦି ପୁରୀରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଉଛି, ଦୟାକରି ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁଅମାନେ, ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ସମୟ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପୁଅମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଲି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ବାବା ତମେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାର କରିଥିଲ ଯେ ତମେ ଆମଠୁ ଆଶା କରୁଛ? ତେଣୁ ବେଳ ଥାଉ ବସା ବାନ୍ଧିଥା, ଏହା ହିଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ତଳ ବରଡ଼ା ଖସୁଛି, ଉପର ବରଡ଼ା ହସୁଛି, ମଝି ବରଡ଼ା କହୁଛି ତୋ ଦିନ କାଳ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବା, ବୟସ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଆହାପଦ କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କହୁଥିବା, ମୁଁ ଏତେ କରିଥିଲି, ମୋ ପିଲା ମୋତେ ପଚାରିଲେନି। କେମିତି ପଚାରିବେ? ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆର କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଦୟାକରି ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବାପା ମା ଭଳିଆ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେବେ ବି ପାଇବେନି ଖୋଜିଲା ପରେ। ମୋର ବି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆଜି ଖୋଜୁଛି ପଦେ କଥା ହେବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ମୁଁ କାଲିଠୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସୁନ୍ଦର ଭଜନଟେ ଶୁଣିବା। ଏଇଠି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। हाँ जीवन जेतिकी कामना सेतिकी, दुख परे खाली दुख, जलुची ए देह जलुची ए मन, पाइबाकू टिके सुख। ए जीवन सते कंटकित पथ, चालिबाटा भारी कष्ट। हे ब्रह्म परम तु हेले